हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को शुभ सकाळ हैप्पी संडे। सकाळ सकाळ समस्त उठी सारे ना नहीं चा पी सारे मुझे चा पी ना सकाळु बाबा माँ टे उठा आज डेरी कले तेणु मु मॉर्निंग वर्क बाहरी आसी गले चा पीबे आपण मैंने चा पी सारे तो सकाळु सकाळु सब मॉर्निंग वर्क गले ना नहीं देख तो थंडा केमती पड़ी आपण पटे आम पटे तो थंडा जोर रे पड़ी कुहड़ा भी बहुत जोर रे पड़ी आज रविवार छुट्टी दिन समस्ते एंजॉय करिवारे व्यस्त रहिबे आज दिन सारा सांग माने मॉर्निंग वर्क रे को मैंने अच्छा मत कहे मुझे मॉर्निंग वर्क रे चली बर्तमान कुहड़ी बहुत जोर पड़ी देखो तो आम मयूरभंज एरिया केमती धान होती देखो धान बहुत सुंदर होती धान कटा चली किसी जमी कटा सरला आ कि बाकी रही सुंदर देखो परिवेश पहाड़ पर्वत जंगल मयूरभंज बोले मत जन काली कहले भाई तुम्हें तो मयूरभंज भाषा कहीं कहना देखो मयूरभंज भाषा गोटे अलग अच्छी किंतु मुझे सेपटे लाइन में रहीगली 20-22 वर्ष है तो सेपटे ना माने यात्रा लाइन ले मो भाषा टी परिवर्तन हो जाए किंतु मयूरभंज भाषा अच्छी किस करुचु सका किस बे उठिलु ना छुआ खाइलुनी सका सका चा पीलुनी आज किस करू बे रविवारटा अच्छी बे बुलबार लगी जीव कि मयूरभंज भाषा आपण मानक टे शुणेदेली मो कथा आपण मानक केमती लगुच दयाकर कमेंट करेंगे आज रविवार रे समस्ते केमती एंजॉय करमती करेंगे ताकि जनइबे निश्चित फेसबुक रे समस्ते निजक निजे निजे सपोर्ट दिंतु भल पाइबा दिंतु कि राग रुषा अभिमान करतुनि आज्ञा कौन मिल से आपण अभिमान राग रुषा गर्व अहंकार कहीं करुँच फेसबुक रे आमे समस्ते निजे जितेबले कहूँ आज्ञा गोटे परिवार रे आमे जितेबले 4 जन 5 जन गोटे परिवार रे आमे शांति रही पारुनु तो फेसबुक आमे गोटे परिवार हो जाऊँ आपण मैंने कहते ठीक अच्छे से परिवार भितर समस्ते केमती शांति रहिबा खुशी रहिबा समस्ते समस्त भल पाइबा बांटिबा ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ନା ରାଗ ରୁଷାରେ କ'ଣ ଅଛି ହଁ ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମେହନତର ମୂଲ୍ୟ ସେଥିରେ ମୋର ଇର୍ଷା କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର ଇର୍ଷା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ମୋ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ କାମ ଠିକ୍ରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ କେବେ ବି मनिटाइजेशन पछरे गोड़ातु ना समय आसिले सी आपण पछरे गोड़ेब आपन के पछरे गोड़ातुनि के भावेनि तार एत फॉलोअर्स है सी एत पैसा पाऊँच ना आज्ञा से बड़ भूल केबे भी अन्य को ईर्ष्या करतुनि कारण आपण से जगार पहुँचतु आपन को आपे मनिटाइजेशन हो आपण आपे फेसबुक रू इनकम करें अन्य मानकर इनकम देखिए आपण मैंने ईर्ष्या करूँ ना अन्य मानक केबे अणदेखा करूँ ना हे सी गोटे छोट क्रिएटर सी कौन कर ना आज्ञा सी करूँ ना आपण आपण जगार मो जगार ठीक अच्छे कहीं फेसबुक समस्त ये फेसबुक रे कहीं झगड़ा झाटी करूँ ना प्लीज जो मैंने मत भल पाती मत भल पाइबा देइचंती से मानक मु कहूँ आज्ञा मोर मु लक्ष्य करछि मो फोटो किसी जन कमेंट करुँच 2-4 दिन पर से कड़े हजि जाऊँ ठीक अच्छे मो मन कहीं दुख हम मुझे कहीं आक्षेप करी कहबी किसी दरकार नहीं खुशी है सी मो फोटो कमेंट कले लाइक कले पुणी 2-4 दिन पर कड़े हजि जाऊँ ठीक अच्छे हजि जातु मोर दुख करार ना मोपाई पुणी नुआ फॉलोअर्स आसुँच कहवा कथा आज्ञा आमे मन भर जब इगोनेसटा को काढ़ीदबा ना ताले आम निश्चय लक्ष्य स्थल पहुँची पार
ଆମେ ସିନା କହୁଛୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ ଅଛି ଅଛି କେମିତି ହେବନି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କଳି ଯୁଗ, ଗର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଭିତରେ ରହିବ, ଅହଂଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ଗର୍ବ ଅହଂଭାବଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ ବି ମଲେ ସେଇ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ମଶାଣିକି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, କକେଇ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ସିଏ ବି ମଲେ ସେଇ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ମଶାଣିକି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ହସ୍ତରେ ଖୁସିରେ କେବେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା? ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? ଇଏ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଭ ସକାଳ। ମୋର କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କି କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମେମାନେ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବା। କିଏ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଲାଣି, କିଏ ପଇସା ପାଇଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପରଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ଆମ କର୍ମ କରିଚାଲିବା, ଆମେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଈର୍ଷା କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଶୁଭ ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ସାନମାନେ, ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଓନ୍ ଭଏସ୍ରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଫଟୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାହାକୁ କପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ରବିବାର ଶୁଭ ସକାଳରେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସବୁ କ୍ରିଏଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ସାନମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ।